रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे की जेब में कुर्बानी के दिन इस्तिताअत थी और उसने इस्तिताअत के होते हुए कुर्बानी को नहीं किया, फिर वो मुसलमानों के मुसल्ले के पास मत आए। आपने हर शायर को हर चीज का एक वजन है, हर चीज का एक वेट है। कौन कहता है गरीब की मदद ना करो, कौन कहता है जहेज ना बनो, वो भी बनाओ, सारा साल मदद करो, सारा साल आटा पहुंचाओ, लेकिन आज कुर्बानी का दिन आया है, आज तुमने बकरे को ज़बह करना है, गाय को ज़बह करना है, ऊंट को ज़बह करना है और उसका गोश्त गरीबों के घरों में पहुंचाना है। क्यों? पूरा साल उसने खाया नहीं, तू तो खाता रहा, उसने खाया नहीं। कुर्बानी का मकसद यही है कि दिल का तकवा अल्लाह तक पहुंच जाए। और मेरे भाइयों, कुर्बानी के हवाले से जो बाद मसाइल हैं वो भी सुन लीजिए, और इसमें बाद इख्तिलाफी मसाइल हैं, वो भी बड़े मज़ा का हेज मुकाबला सोशल मीडिया पे चल रहा होता है। सबसे पहली बात, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, कोई जानवर जिसको आपने कुर्बान करना है वो कम अज कम कितना होना चाहिए? 2 दांता। इस 2 दांते से मुराद क्या है? ये कम अज कम मिकदार है, यानी 4 दांत, 6 दांत, 8 दांत सारे मुसिन्ना के हुक्म में है। इल्ला अन यअसुरा अलैकुम, मगर आप बाजार गए, दोंदा अवेलेबल नहीं, दोंदा जानवर मिल नहीं रहा, आपने प्लान किया मैंने 25,000 की कुर्बानी करनी है, 25,000 का कोई बकरा दोंदा नहीं मिला, अब आप क्या करें? अब अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी, अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तेरी जेब तंग है, तू भेड़ का, दुम्बे का, उस किस्म में से कोई एक जानवर जिसकी उम्र कम अज कम 1 साल हो, बाद मुहद्दिसीन ने 9 महीने भी लिखा, उसको कुर्बान कर दे, क्योंकि 1 साल का जानवर कुर्बानी के लिए लग जाता है, उसके अंदर ताकत इतनी कुव्वत होती है, अगरचे अभी उसके दांत ना भी गिरे हों, अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी कबूल करता है। मगर कब? जब तेरी जेब इजाजत ना देती हो या मार्केट से अवेलेबल ना हो। अगर मार्केट में 2 दांता अवेलेबल है, ये भी अजीब ट्रेंड है मार्केट में, 2 दांत का जानवर बकरा मिल रहा है, छतरा मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, खीरा दुम्बा 70,000 रुपए का नहीं लगता, नहीं लग सकता, 70,000 का जानवर अवेलेबल है दोंदा। अगर तू सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर खीरा 2 दांत से कम करना चाहता कि खूबसूरत है, बड़ा है, सिर्फ 2 दांत के जानवर की कुर्बानी होगी, और इससे ऊपर जितनी उम्रें हैं सबकी कुर्बानी जायज है। नंबर 1 बात ये समझ लीजिए। नंबर 2 बात, काना ना हो, लंगड़ा ना हो, और इतना कमजोर ना हो कि खड़ा हो तो पता लगे अभी गिरा है, अभी गिरा है, इनकी कुर्बानियां नहीं लगती। जो कान कटे का मसला है, अगर वो बहुत मामूली सा कट है, वो जानवर लग जाएगा। अब आइए उस मारकतुल अरा मसले की तरफ, जिसको बिला वजह इख्तलाफी ऐसे शो किया जा रहा है जैसे बड़ा कोई अकीदे का मसला है। यह कोई अकीदे का मसला नहीं है, यह उन मसाइल में से है जिसमें इज्तिहाद है, जिसमें से एक नस के 2 मतलब निकल सकते हैं। इसलिए जो एक के कायल हैं वो दूसरे के ऊपर तान ना करें, जो दूसरे के कायल हैं वो पहले के ऊपर तान ना करें। मसला क्या है? मसला ये है जी, भैंस जो है, भैंस क्या उसकी कुर्बानी लग जाती है? क्या कट्टे की कुर्बानी लग जाती है? मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह ताला ने समानियत अज़वाज 8 जानवरों का कुर्बानी के लिए जिक्र किया। नर मादा अगर निकाल दी जाए तो 4 जानवर, समानियत अज़वाज का मतलब 8 जोड़ों में सिर्फ 8। कौन सा? बकरा, गाय, ऊंट और भेड़। भेड़ के अंदर तशरीह में रसूलुल्लाह ने दुम्बे को भेड़ में शामिल किया। हम मानते हैं, कोई इतराज की बात नहीं। ये वो 8 जोड़े हैं जिनको कुर्बानी के लिए अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। बाद लोग ये समझते हैं कि हर हलाल जानवर की कुर्बानी जायज है। नहीं मेरे भाइयों, इन 8 के अलावा हर हलाल जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की शायद ही वादे है कि ये 8 जानवर कुर्बानी के लिए हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह की सुन्नत वादे है। क्या रसूलुल्लाह ने हिरन को कुर्बान किया? हिरन हलाल नहीं? हलाल है। जब हलाल है तो कुर्बानी भी जरूरी है? नहीं जरूरी, होगी ही नहीं। हिरन की कुर्बानी नहीं हो सकती, 12 सिंगे की कुर्बानी नहीं हो सकती, पाड़ा की कुर्बानी नहीं हो सकती, उड़ियाल की कुर्बानी नहीं हो सकती। ये जितने जानवर, सैकड़ों की तादाद है हलाल जानवर। हलाल जानवर तो सैकड़ों हैं, क्या सबकी कुर्बानी होगी? नहीं, सिर्फ इन 4 जोड़ों की, यानी 8 कुल नर मादा मिला के और 4 जिनस के एतबार से। ये मसला है। अब इस मसले के अंदर इख्तिलाफ क्या पैदा हुआ? इख्तिलाफ ये है जी
جو بھینس ہے اور کٹا ہے کیا یہ گائے کی قسم ہے یا نہیں؟ یہ اختلاف ہے معمولی سا، عام فہم سا، یہ کوئی فقہ حنفی اہل حدیث کا اختلاف نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اہل حدیث کے اندر دونوں طرف جید علماء، احناف کے اندر جید علماء، بریلویوں میں جید علماء۔ اختلاف کیا؟ لغوی اعتبار سے، آیا جو بھینس ہے کیا وہ گائے کی قسم ہے بھی ہے کہ نہیں؟ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جو کسی سپیشی کی قسم اور نسل ہوتی ہے بالعموم اس کا یہ کلیہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جفتی یعنی انٹرکورس اور جمع ہو جاتا ہے۔ گائے کا بھینس کے ساتھ کبھی انٹرکورس نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ گھوڑے کا گدھے کے ساتھ انٹرکورس ہو جاتا ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی اور جینیٹیکلی ان کی فیملی اوپر جا کے ایک ہے، اور گائے اور بھینس کی فیملی ایک نہیں ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ بات کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، جس کو ہمارے دلائل بہتر لگیں وہ اس کو راجع سمجھے، جو اس بات پہ متفق ہیں یا ان کو یہ دلیل کافی ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی شکل کی ہے اور لغت میں اس کو بھی گائے کہا گیا اس لیے کر لینی چاہیے، ہمیں ان کے اوپر بھی تان و تشنیع نہیں ہے، کوئی تانا نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھینس تو پانی میں رہتی ہے، بھینس کا ایک مخصوص، دو مخصوص، تین مخصوص کلر ہوتے ہیں، گائے ہر کلر میں ملتی ہے، پانی سے بھاگتی ہے، دونوں قسموں میں آپس میں عادات کا بھی فرق ہے اور آپس میں انٹرکورس بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت سے ساتھی، وہ ساتھی بھی، میں علماء کو تو تان و تشنیع نہیں کرتا لیکن ان ساتھیوں کو ضرور دعوت فکر دیتا ہوں جو کہتے تھے جی کرونا کے اندر سائنس کی رائے حتمی ہونی چاہیے، علماء کو کیا پتا، میڈیکل سائنس کو، وہاں پہ سائنس کی رائے حتمی ہو، یہاں پہ بفلو کو، بھینس کو گائے سے الگ پوری دنیا کے سائنسدان سپیشی مانے، یہاں پہ سائنس نہیں، یہاں پہ لغت چلے گی جی، لغت میں ایک جیسی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بھینس کی قربانی ثابت ہے نہ کٹے کی، البتہ ابتدائی میں علماء نے زکوٰۃ کے اندر ان کو ایک جنس میں ماننا، جس کی وجہ سے امت کے اندر یہ دو رائے موجود ہیں کہ اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ رکیے، سمجھ لیجئے، بھینس اور کٹے کی قربانی تب کرنی چاہیے، مثال دے رہا ہوں، بالفرض ان کا موقف مان لیا کہ یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے نہیں ہے، لیکن کب کرنی چاہیے؟ جب مارکیٹ میں گائے ختم ہے، جب مارکیٹ میں اونٹ نہیں مل رہا، جب مارکیٹ میں بکرا چھترا دمبا نہیں مل رہا، پھر آپ یہ اجتہاد کریں کہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، اس کو بھی قربانی میں ڈال دیا جائے تو بات کہیں سمجھ آتی ہے۔ لیکن جب مارکیٹ میں وافر وہ 8 جوڑے جن کو اللہ نے نام لے کے آپ کے لیے کہہ دیا قربانی میں صرف یہ 8 جوڑے لگیں گے، آپ کو چاہیے آپ صرف انہی 8 جوڑوں میں رہیے۔ کیا اشکال، یہ کیا وہم، اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو